સુરત શહેરમાં દિવાળીનો માહોલ ઉત્સાહ અને આનંદથી છવાયેલો જોવા મળી રહ્યો છે। બજારોમાં પણ ખરીદીની ભીડ જોવા મળી રહી છે। ત્યારે સુરતના મજુરા વિધાનસભા વિસ્તારના ધારાસભ્ય અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પોતાના વિસ્તારના બાળકો સાથે દિવાળીની ભવ્ય ઉજવણી કરી અને તેમને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી। રાજ્ય ગૃહમંત્રી પોતાના વિસ્તારના બાળકોને મળવા પહોંચ્યા અને ત્યાં તેમને ફટાકડા સહિતની ચીજ વસ્તુઓનું વિતરણ કર્યું। सर्वप्रथम तो गुजरातना मारा सौ वाला नागरिकों ने दिवाली ना राम राम, दिवाली नी खूब खूब शुभकामनाओं। शू आ वर्षे आपणे एक संकल्प आ दिवाली निमित्ते लई सकीए के जे लोको वर्षोथी तमारा सौनी साथे परिवारनी जेम काम करे छे, कोईक घरकाम करीने तमने मदद करे छे तो कोईक तमारी सोसायटी में सिक्योरिटी गार्ड तरीके तमने सौने सुरक्षा आपे। कोईक व्यक्ति हजारों किलोमीटर गाड़ी चलावीने तमारा सपना साकार करे छे, एवा ड्राइवर भाई बहनों ए ज रीते सवारथी सांज सुधी तमारी अने तमारा आवता मेहमानोनी ऑफिसमां चिंता करे छे, ध्यान राखे छे, एवा सौ सहयोगीना परिवारनी बी दिवाली आपणे खुशखुशाल बनावी सकीए। शुं तमे तमारा परिवार माटे नानी मोटी खरीदी करता हो त्यारे तमारी जोड़े जोड़ायेला सौ परिवारोनी सहयोगीना परिवारोने बी शुं सार्थक दिवाली बनावी सकीए छे? शुं एमनी जोड़े आपणे आ दिवालीना दिवसे एमना चेहरा पर मुस्कान, एमना चेहरा पर हसी लाववानुं एक कारण आपणे बनी सकीए एम छे? शुं आपणे आपणा नाना नाना बाळको जोड़े फटाकड़ा फोड़ता फोड़ता आ बाळकोना चेहराओ पर भी खुशी लावी सकीए छे? शुं ए बाळकोनी साथे आपणा बाळकोने दिवाळीना तहेवार निमित्ते खास फटाकड़ा फोड़वानुं आयोजन करी सकीए छे? आवा नाना नाना प्रयासोथी मात्र तमारी ज नहीं परंतु तमारी जोड़े जोड़ायेला सौ परिवारनी दिवाली भी खूब ज खुशखुशाल बनी सके छे। तो आवो आपणे आ वर्षे आ दिवाळीमां एक संकल्प लईए के मात्र मारा माटे, मारा परिवार माटे ज नहीं परंतु मारू सहकुटुंब एटले मारी जोड़े जोड़ायेला तमाम व्यक्तिओनी दिवाली भी सार्थक बने, खुशखुशाल बने ते माटे हूँ जरूरथी प्रयास करीश। एक नाना प्रयासथी आपणे अनेक लोकोनो दिवालीनो तहेवार खुशखुशाल बनावी सकीए छे। मने विश्वास छे के मारा राज्यनी बहनों आ दिशामां जरूरथी एक पगलुं आगळ भरशे। आ मारा देशनुं भविष्य छे, आ मारा राज्यनुं, मारा शहेरनुं भविष्य छे। एवा मारा शहेरना नाना नाना बाळको आजे ज्यारे दीपावलीनी ज्यारे उत्सव मनावता होय त्यारे खास करीने माता पिता तो जोड़ाता होय परंतु ए तनकतारा ज्यारे एना दादा दादी जोड़े ज्यारे दिवाळीनो उत्सव बनावतो हशे तो तमे कल्पना करो के ए परिवारमां केवी खुशी खुशाली नजरे पड़शे। એટલે મારા આ શહેરના નાના નાના બાળકો એ દીપાવલીનો ખરો અર્થ સમજે, દીપાવલીના તહેવારમાં ફટાકડા ફોડ્યા બાદ ઘરે જતી વખતે હાથ ધોઈને એનું ભોજન લે એની નાની એવી સમજણ આપવાનો પ્રયાસ મેં આજે મારા મત વિસ્તારમાં કર્યો છે। મને વિશ્વાસ છે કે મારા મત વિસ્તારના તમામ નાગરિકોની દીપાવલી આજે ખુશખુશાલ જશે અને એ માટે નાનો નાનો પ્રયાસ અમે લોકોએ આજે કર્યો છે।